Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Good to see you all again. Saya Paul dan ini istri saya Santi. Kami ingin mengajak saudara untuk bernyanyi memuji Tuhan. I am Paul and this is my wife Santi, and we would like to invite you to sing to the name of the Lord. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, and afterwards we will also listen to the word of the Lord. Lagu pertama yang akan kami nyanyikan adalah Kasih Penebusan. The first song that we will sing is Redeeming Love. Dan lagu ini akan disusul dengan lagu Thou Art Worthy. Dari sorga ke palungan, yang kaya jadi miskin, Sang Bayi Anak Allah Yesus Kristus, dahulu tinggal di sorga dan kini di palungan bagiku dan kau, ya korban hidupnya. Kasih penebusan selama-lamanya, kasih penebusan tak berhenti. Ku memuji sampai akhirnya zaman. Aku menyembahkan kasih besarnya. Ya Allah Maha Pengasih, tak seorang mengenalnya. Yesus anak manusia, Kristus Tuhan, yang mencariku yang sesat, kasih-Nya menyentuhku. Sang Bayi Yesus, penguasa hidupku. Kasih penebusan selama-lamanya, kasih penebusan tak berhenti. Ku memuji sampai akhirnya zaman. Aku menyembahkan kasih besarnya. From God's heaven to a manger, from great riches to the poor, came the Son of God to seek and save. From the azure halls of heaven to a rough and rugged cross, Jesus came, and there His life for all He gave.
shall sing throughout the endless ages, with choirs extolling this great love on high. From a loving Heavenly Father to a world that knew Him not, came the man of sorrows, Christ the Lord. In my wanderings He found me, bought my soul with His own blood, gave to me a peace this world could not afford. Redeeming love, a love that knows no limit. Redeeming love, a love that shall not die. My soul shall sing throughout the endless ages, with choirs extolling this great love on high. My soul shall sing throughout the endless ages, with choirs extolling this great love on high. Thou art worthy, Thou art worthy, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, glory and honor, glory and honor and power. For Thou hast created, has all things created. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are created. Thou art worthy, O Lord. Thou art worthy, O Lord. Thou art worthy, O Lord. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Bapa dalam surga, Engkau mengutus putramu Yesus untuk datang ke dunia, lahir sebagai bayi, untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia. O Heavenly Father, You sent Your one and only begotten Son Jesus to the world to be born as a baby and to die on the cross for all our sins. Bapa, karena Engkau sudah mati, kami menerima penebusan-Mu. And because of Your death, we have received Your redemption. Yes. Dan Bapa, karena kasih-Mu lah, maka Engkau mencari kami orang berdosa,
dan membawa kami masuk menjadi anggota kerajaan-Mu. Because you, Father, have sought us as sinners, now we have been able to be brought into your kingdom. Bapa dalam surga, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Oh Heavenly Father, how great is your love for us. Terima kasih. Sekarang berkatilah supaya kami menerima firman-Mu yang kudus. And now we pray, please bless us that we may receive your holy word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6. The Gospel of John chapter 6. Kita akan membaca 2 ayat saja, ayat 5 dan ayat 6. And we are going to read verse 5 and verse 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. The Gospel of John, chapter 6, verses 5 and 6. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Saudara, kita tahu cerita ini adalah bagian dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. We know that the 2 verses that we have read is a part of the story of Jesus feeding the 5,000. Nah, kita tahu, saudara, akhirnya dari 5 roti dan 2 ikan, ribuan orang dikenyangkan dan bahkan disisakan 12 bakul. We all know the rest of the story. From 5 bread and 2 fish, 5,000 people were fed, and in fact, there were 12 baskets of leftover. Nah, saudara, saya ini ingin mengangkat satu tema yang sederhana, yaitu tentang kasih Tuhan. I like to bring up a very simple topic, and that is about the love of God. Saudara, lagu yang tadi telah kita nyanyikan berjudul Kasih Penebusan. The song that we have just sung is titled Redeeming Love. Lagu itu ditulis oleh Bill dan Gloria Gaither. The song was written by Bill and Gloria Gaither. Nah, saudara, lagu ini sebetulnya adalah lagu Natal. Interestingly, this song actually is a Christmas song. Ya, lagu Christmas atau Natal yang kontemporer, yang baru. Of course, this is a contemporary Christmas song. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ini memberitahukan kepada rekan-rekan sepelayanan di gereja bahwa mulai hari Minggu ini kita bisa menggunakan lapangan parkir di sebelah gereja kembali. A few days ago, I texted all the friends in ministry in our church that beginning from Sunday, we were able to use the parking lot next to the church. Nah, kita tahu lapangan parkir itu selama beberapa waktu tidak dapat digunakan karena disewa oleh kota Monrovia. We know that parking lot was unavailable to us because it was used by the city of Monrovia. Namun sekarang kita boleh menggunakannya lagi. But now we can use it again. Waktu saya memberitahukan itu kepada rekan-rekan sepelayanan, ada seseorang yang memberikan kepada saya tanggapannya. Dan tanggapannya adalah, tahun ini Natal tiba lebih pagi. When I texted all the friends in ministry, I got one response from somebody who said this: "This year, Christmas came
early. Saudara, maksudnya adalah bahwa Natal itu kan dikaitkan dengan hadiah. Nah, tahun ini kita sudah menerima hadiah Natal. Of course, what he meant was that Christmas is always associated with gifts. And this year, we have received Christmas gift in the month of May. Ya, kita menerima kado Natal di bulan Mei. Nah, saudara, sebetulnya saudara, Tuhan memberikan kado kepada kita bukan hanya pada hari Natal. The truth of the matter is God gives us gifts, Christmas gifts, not only on Christmas Day in December. Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kado. God always gives us Christmas gifts any time of the year. Nah, saudara, cerita yang tadi kita sudah baca menceritakan tentang kado Natal yang Yesus berikan kepada orang banyak. The story that we have read actually illustrates God's giving gifts, Christmas gifts to the multitude. Saudara, 5.000 orang itu adalah 5.000 laki-laki. Tidak dihitung anak kecil, perempuan, dan orang tua. That count 5,000 does not include older folks, women, and children. Jadi kalau digabung semuanya itu paling sedikit sekitar sebetulnya 10.000 orang. So if we were to count everybody, that could very well be around 10,000 people. Nah, saudara, tiba-tiba Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita harus pergi untuk membeli roti buat orang banyak ini? And out of the blue, Jesus asked Philip, where can we buy bread for all these people? Nah, saudara, itu pertanyaan yang bukan saja mengejutkan, tapi buat Filipus mungkin sekali tidak masuk akal. Not only was that question give Philip a big surprise, but also perhaps to Philip, that question just did not make sense. Siapa yang akan bisa membayar roti begitu banyak, memberi makan beribuan orang? Who would have the money to pay for all the bread for all these people? Nah, saudara, tapi Alkitab berkata, Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus karena dia ingin menguji Filipus. The Bible tells us that the reason Jesus asked Philip was to test him. Menguji apanya, saudara? Sudah tentu menguji imannya. Of course, Jesus wanted to test his faith. Apakah dia mempunyai iman untuk percaya bahwa Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang. Of course, the purpose of the test were for Philip to believe that Jesus was able to feed 5,000 people. Nah, saudara, Tuhan bukan saja sanggup memberi makan 5.000 orang, dia sanggup memberi makan 5 juta orang dan selanjutnya. Of course, we know Jesus, as the Son of God, is capable of feeding not only 5,000, but in fact, 5 million people and so forth. Nah, saudara, buat Philip ini adalah sebuah ujian iman. So for Philip, this was a test of faith. Nah, setelah kejadian ini sudah tentu dia sekarang diyakinkan, dikuatkan bahwa Yesus yang dipercaya sanggup menolong, melakukan hal-hal yang mustahil. Of course, out of this experience, Philip's faith was strengthened. Now he truly believed that Jesus was capable of performing miracles, performing the impossible task. Tapi saudara, buat orang banyak, perbuatan Yesus adalah memberi kado Natal kepada mereka. But for the multitude, the thousands of people there, what Jesus did, feeding them, was actually like a Christmas gift given to them in the month of May. Saudara, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan diberikan makan. They did not think, they did not expect that they were going to be fed. Dan bukan hanya cukup, malah berlimpah. And not only was the food enough for them, it's more. It's abundantly more. Saudara, dalam hidup kita juga
mesti mempunyai iman seperti Philip ya, belajar percaya. Tuhan sanggup menolong kita. So in life, of course, we have to learn from Philip's experience to believe in Jesus, to trust Him that He is capable of doing anything to help us. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong. Doesn't matter how difficult the situation is, God, through Jesus, through the Holy Spirit, is able to help us out. Namun yang kedua yang kita juga mesti pelihara dalam hidup kita adalah kepercayaan bahwa Tuhan itu sayang kepada kita dan senantiasa ingin memberikan kado Natal kepada kita. But the second thing that we also need to keep in mind is this, that Jesus loves us so much, that He always wants to give us Christmas gifts any time of the year. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita kado Natal bukan karena kita itu tuh baik. Ya, kalau kita dulu ingat ya waktu kita masih kecil bersekolah minggu, kalau kita datangnya rajin ke gereja maka kita dapatkan kado. Kalau nggak rajin ke gereja nggak dapat kado. Ya, perhaps you still remember that when we were little, our attendance was actually the basis for whether or not we would receive Christmas gifts. Nah, Tuhan lebih baik daripada guru sekolah minggu kita. And of course, God is kinder than our Sunday school teachers. Tuhan tidak melihat kehadiran kita. Tuhan melihat hati kita. Of course, God does not see our attendance. He looks at our hearts. Seberapa kita membutuhkannya dan mencarinya. How much that we need Him and how much that we actually seek after Him. Dan sudah tentu seberapa banyak dan dalamnya kita mengasihi Dia. And of course, how much that we love Him. Waktu Tuhan melihat hati yang mencarinya, yang memang mengasihinya, nah Dia akan sering-sering memberikan kepada kita kado Natal. When God sees a seeking heart and a heart that loves Him, He will give us Christmas gifts any time of the year. Saudara, kado Natal yang Tuhan berikan kepada kita datang dalam pelbagai bentuk dan dengan cara yang berbeda-beda. And of course, the Christmas gifts God gives us comes in different shapes and forms. It's not always the same. Tapi saudara, yang penting adalah waktu kita menerimanya, kita tahu itu dari Tuhan. But what's important is this. When we receive it, we know it is from God. Karena kita tahu, mustahil ini datang dari yang lain, dari orang. Ini mesti dari Tuhan. Because we know it is impossible to have come from somebody else, from people. It must have come from God Himself. Nah, saudara, waktu Tuhan memberikannya kepada kita, tidak bisa tidak. Kita akan melihat kasih Tuhan. When God gives us His Christmas gifts, we cannot help but love Him more. Karena kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Because we see how great is His love toward us. Amin. Santi mau tambahkan, silakan. Saya cuma mengaminkan semuanya hari ini dan bersyukur bahwa sebagai anak-anaknya kita bisa mengenal kasih Allah dan bisa mengenal kasih itu bukannya hanya biasa-biasa saja, tapi kasih yang mencari, yang juga sacrificial love, dan juga kasih yang terus berserta dengan kita, sehingga sampai berapa banyak rambut kita pun Dia mengetahuinya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Amin. Amin. Santi adalah kado Natal buat saya setiap hari. And of course, Santi is my Christmas gift every day. Ya. Paul juga.
Harus Natal untuk saya. Oke, kita sekarang akan mengakhiri dan menyanyikan lagu Come Bless the Lord. Kemudian lagu This Is My Commandment. Dan yang ketiga, Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Yeah, the first song that we will sing now to conclude is Come Bless the Lord, followed by This Is My Commandment. And the last one is My Soul is Wide Open to You, O Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. All ye servants of the Lord. All ye servants of the Lord. Who stands by night. Who stand by night. In the house of the In the house of the Lord. Lord. Lift up your Lift up your hand. In the holy place. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. All ye servants of the Lord, who stands by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place. Come bless the Lord. Come bless the Lord. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy may be full. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu
semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Sekarang Santi akan mengakhiri dengan doa. Santi will conclude with prayer. We thank you, Lord, for helping us to love you by showing us your grace, your mercy, your gift. Even though it is not the time yet, you always give, and that your love is limitless, and that your grace is abundant more and more. And even if we have to go through difficult time, you will multiply your grace and you multiply your love, and that your promises stay with us. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih besar, kasih-Mu yang begitu besar, yang kami tidak bisa katakan, cukup dengan kata-kata. Tapi hati kami mau mengatakan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mencintai kami dengan sepenuh hati-Mu. Biarlah kami juga akan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Thank you for joining us today. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. And may God bless us all.